ओपनबार मिनिस्टेरी ने अक्टूबर साल 2024 से लेकर अगस्त साल 2025 तक के बीच में 6,958 processen verbal registreer किए हैं verkeersovertredingen को लेकर के snelrecht के अंदर। ज्यादा हिस्सा buiten gerechtelijk ख़त्म की गई है बुतस या तो स्केकिंगन के जरिए। सिर्फ एक छोटा हिस्सा रेख्तर के सामने आए हैं। सेफर्स पेश कर रहे हैं कि verkeersovertredingen एक सब्सटेंशियल हिस्सा है जो justitiële werk vorm करते हैं, जबकि snelrecht रखा जाते हैं एफिशिएंट afhandel करने के लिए और प्रिवेंटिव इफेक्ट को ब्रेक करने के लिए। 40 साल का ब्रॉमफिट्सर DA का मृत्यु हुए है जनवरी की 15 तारीख को सिकनहर्स में। एक आनरेडिंग हुआ था जनवरी की 1 तारीख को मार्टिन लूथर किंग वेग और मायादाम डॉम्बर्ग के टी क्रॉसिंग पर इलाका पारा में एक अनबekende ऑटोमोबिलिस्ट अचानक सी लिंक्स ऑफ कटाए है और फिर वो चले गए हैं। DA जाकर के ABS के मास से टकराए हैं। ये अकादमी सिकनहर्स पारामारिबो के ICU में भर्ती हुआ था। कॉर्पस पोलिसी सूरीनाम छानबीन कर रहे हैं इसके बारे में। स्लाख्त ऑफर 13 verkeersdoden है साल 2026 के लिए। मंगर के शाम में एक 35 साल के औरत की मृत्यु हुई है खोखरेबस्त्रात में। ये बेहोश हो गई थी एक बखराफने से वापस आने के बाद में। हुल्पदिंस्टन ने कॉन्स्टेट किया है इनका मृत्यु हो गई है। एक डॉक्टर ने कहा है कि नतुर्लक दोद है, मुमकिन है इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ ओवरलैप करने के बाद लाश को परिवार के हवाले कर दी गई है। सांतो बोमा का सिपाही जनवरी की 20 तारीख फरदख्त खीर को गिरफ्तार किया है चोरी के सिलसिले में मनसूसी वेग में। एक बाइसिकल और एक ब्रशकटर चोरी हुआ है और बाद में इन्हें पाया गया है एक फरलातन पंप में। ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ ओवरलैप करने के बाद इन्हें जेल में डाल दी गई है। सामान को फैल कर दी गई है और छानबीन जारी की जा रही है। मोटर सर्वेलांस dienst regio वेस्ट का बुध जनवरी की 21 तारीख को रेगुलर सर्वेलांस के दौरान एक ब्रॉमफिट्स opgevoerde मोटर के साथ बसलाख में लिया है। ब्रॉमफिट्स चलाने वाले कोशिश किया था भागने के लिए और सिपाही के मुताबिक वो इतनी जोर से ब्रॉमफिट्स चला रहा था 120 किलोमीटर पर आवर। उन्हें रोका गया है और भी पता चला कि इनके पास geldige कागजात नहीं था चलाने के लिए। कॉर्पस पोलिसी सूरीनाम जब हेरकर करवाए है तो पता चला है कि मोटर 212 cc था। ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ ओवरलैप करने के बाद ब्रॉमफिट्स को बसलाख में ले लिया है और उन्हें भी बूटो दिया गया है। सिपाही माँ बाप और verzorgers को पुकार करते हैं कि वो सब ध्यान रखे कि wettelijke deugdelijke ब्रॉमफिट्सन हो। Ministerie Volksgezondheid का एक नया uitbraak चिकुनगुनिया का सूरीनाम में bevestigd किया है 8 positieve laboratorium testen के बाद में। इंटर्निस्ट इन्फेक्शोलॉग डॉक्टर आंडर्स कारिन वाल्ड्रिंग बतलाती है कि ये वायरस को आइडिस एजिप्टी मस्कीट के जरिए फैलाए जाते हैं जो खास करके दिन में एक्टिव होता है। बसमेटिंग से बुखार लगता है और भी खवरेक्स पेन बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभी लंबी समय तक। खनीसिंग है रस्ट और पेन स्टिलिंग। प्रोफेंसी है स्टिलस्टांट वाटर को हटाने से और भी मच्छरों के खिलाफ खुद को हिफाजत करना ये जरूरी है। इंटरनेशनल richtlijnen ये दिखलाते हैं कि vast schermtijd limieten
کافی نہیں ہے بسخرمنگ دینے کے لیے بچوں کو. سورینام میں بہت سی بچوں کو جلد میں unbeperkte toegang مل جاتے ہیں ڈیجیٹل اپاراتن کے لیے بغیر begeleiding. اس کے وجہ سے ہوتے ہیں slaap problemen, concentratieverlies اور psychosomatische klachten. ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے یہ ٹیکنالوجی کے پاس نہیں ہے لیکن جو ontbrekende opvoedkundige kaders ہے. بغیر actieve ouderlijke betrokkenheid تو جو digitalisering ہے وہ vergroot کرتا ہے sociale ongelijkheid کو. ساتھ ہی ساتھ بھی اسکولوں اور jeugdzorg ایکسٹرا belast ہوتے ہیں. Minister Stefan Shang کہتا ہے کہ slepende rechtszaken van het Hooggeruisstraat کے سلسلے میں جنتا کو ہانی پہنچاتے ہیں. Juridische procedures noodzakelijke infrastructurele verbeteringen کو vertraag کرتے ہیں جبکہ verkeersproblemen آگے بڑھتے ہیں. کانفلکٹ ہوتے ہوئے noodherstel تیار کی جا رہی ہے تاکہ آگے ہانی سے بچا جا سکے. پروجیکٹ جو onderdeel ہے ETLCS پروگرامہ کا juridische geschillen کے وجہ سے رک گیا ہے. uitdaging ہے rechtsstatelijke kaders کے اندر voortgang اور vertrouwen کو herstel کرنے کے لیے. اکنوم جیم بوسائٹ ساودھان کرتا ہے کہ سورینام EMF پروگرامہ کے بعد واپس گر رہے ہیں ایک zwakke begrotingsdiscipline میں. verkiezingsuitgaven, monetaire versoepeling اور valuta interventies inflatierisico's کو بڑا بناتے ہیں. پوزیٹیو ہے جو herfinanciering ہوا ہے buitenlandse schulden کا جو tijdelijke ademruimte دیے ہے. بغیر integraal ontwikkelingsplan اور duidelijke keuzes onderwijs اور industrie میں تو ڈر ہے کہ جو olie inkomstenbeleid ہے وہ دوبارہ ایک gemiste kans ہوگا. جو structureel طور پرسونل کا کمتائی ہے ساندرے پر تو یہ سورینام سے luchtvaart کا betrouwbaarheid کو آنتاست کرتے ہیں. جو onzekerheid ہوتے ہیں اوپننگ سٹیڈن کو لے کر کے اس کی وجہ سے ماتسخپین کے لیے زیادہ خرچہ ہوتے ہیں اور بھی ہانی پہنچتا ہے جو بھروسہ ہے پارٹنرز اور پاشاشیفز کے لیے. SLM کے لیے ہر ایک فرسٹورنگ ایکسٹرا فنانشیل درک ہوتا ہے. ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ انویسٹر کرنا ایک voldoende اور اچھی opgeleid toren personeel میں یہ basisvoorwaarde ہے veiligheid کو لے کر کے punctualiteit اور internationale geloofwaardigheid کو waarborg کرنے کے لیے. VHP کا سبھاپتی چانسن توکھی کہتا ہے کہ وہ اوپن ہے ایک tweede presidentiële termijn کے لیے صرف جب سورینام سے فولک کا ایکسپلیسیٹ اسٹون انہیں ملے گا. 66 سال کا پرانا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ ایکسٹریم ویرک درک تھا ان کا پہلا پیریود کے دوران فالند کووالیسی پارٹنر کے وجہ سے. میڈیس کنٹرولز کے بعد اور ایکسپریٹویل ہیربروننگ انڈیا میں تو وہ واپس آئے ہیں طاقت کے ساتھ میں. ان ٹو دا پوائنٹ کہا ہے اس نے کہ نیا ترمین اسٹرینگر سلیکٹیفر اور انہودلک دوسرا طریقہ سے انفل کی جائے گی جہاں پر duidelijke grenzen bestuur اور verantwoordelijkheid کے لیے رہے گا. سورینام سے فشرئی سیکٹر نیا ماتریخلن کو انفور کیا ہے ایکسپورٹ مارکتن کو بہو کرنے کے لیے. آنپاسنگن جیسے پنگرز فرکورت نیتن اور اسٹرینگر مونیٹورنگن کو beschermde diersoorten کو onzien کرنا ہے. اوورٹریڈنگن کے وجہ سے vergunningen کو انٹریکٹ کیا جاتے ہیں. سیکٹر vertegenwoordigers کا ماننا ہے کہ duurzaam beheer امریکانس اور یورپیس markt کے لیے toegang waarborg کرتا ہے اور verantwoord visserijbeleid voedselzekerheid toekomstige generaties کے لیے bijdrage کرتے ہیں. سرکار کے اور سے کمیونیکاسی ڈومینیر کی جا رہی ہے ٹرمن کے
ذریعے جیسے کہ strategie, samenwerking اور intensieve inspanningen. Ministers تو werkbezoeken اور campagnes aankondig کر دیتے ہیں لیکن concrete cijfers اور tijdlijnen نہیں ہے. Beleidsaankondigingen herhaal کرتے ہیں abstracte doelen بغیر meetbare resultaten. اس کے وجہ سے ایک beeld उत्पन्न ہوتے ہیں voortdurende planvorming کا بغیر uitvoering جو afstand ہے ambitie اور operationalisering کے بیچ میں. تو جو wantrouwen ہے وہ بڑا ہوتا ہے daadwerkelijke voortgang کو لے کر کے. Paramaribo میں gezondheidscentra signaleer کیے ہیں ایک بڑھتا ہوا چکنگونیا achtige klachten کی. Patiënten آتے ہیں بخار, hevige gewrichtspijn اور langdurige vermoeidheid کے ساتھ میں. علاج لاگو ہے symptoombestrijding پر کیونکہ geneesende medicatie نہیں ہے. Preventie بہت ضروری ہے اور شروعات ہوتے ہیں گھر کے آس پاس جو رکا ہوا پانی ہے اسے بسترید کرنے سے. gezondheidsmedewerkers جنتا کو پکار کرتے ہیں چوکنے رہنے کے لیے اور ساتھ میں مل کر کے verspreiding کو beperkt کرنے کے لیے. verplichte landsdienarenregistratie اپنی afronding کے اور بڑھ رہے ہیں. امتنارن جو ابھی تک اپنی حاضری نہیں دیے ہیں فبروری کی شروعات تک انہیں موقع ہے اور یہ آخری موقع ہے. registratie سے spook ambtenaren کو uitsluit کیا جائے گا اور grip دے گا loon uitgaven پر. ہزاروں دوشے صاف کر دیا گیا ہے. ریزلٹاتن باسس فارم کرتے ہیں آگے کا hervorming, ٹرانسپیرنسی اور ایفیشینسی اوور ہیڈس اپارات کے اندر. منسٹر Volksgezondheid, Welzijn اور Arbeid کا اندرے مسیکابا جنوری کے 22 تاریخ کو بھی شامل تھا جو ڈپلوما uitreiking کی گئی ہے 7 geslaagden کو opleiding gezondheidszorg assistent کے لیے medische zending primary healthcare Suriname کے پاس میں. opleiding erkend کی گئی ہے بفوختہ منسٹریز کے ذریعے. afgestudeerden کو beëdiging کے بعد ترنت رکھا جائے گا verzorgingsgebied جو ہے medische zending کا جہاں پر انہیں ایک sluiter rol vervul کرنا ہے eerste lijn zorg کو لے کر کے بینلند میں.